samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astrološka prognoza i horoskop za mjesec avgust 2022. godine. Očekujte neočekivano. Astrolog Željka Knežević. Početak mjeseca najviše će obilježiti Mars u konjunkciji sa Uranom i sjevernim mjesečevim čvorom u Biku, što bi moglo dovesti do nekih iznenadnih događaja. Promjene i turbulencije su sasvim moguće, pa vas mogu izmjestiti iz vaše sigurnosti i zone komfora. Iako vas to može izbaciti iz takta, moguće je da na kraju shvatite da je i nešto dobro izašlo iz svega toga. Otvaraju se novi obrasci i promjene, pa zato gledajte na sve to drugim očima i sa više strana. Merkur ulazi u Djevicu iz svojih sjedišta od 4. do 26. augusta, pa u tom periodu imamo lijepe aspekte s drugim planetama koje vas mogu usrećiti i dovesti u neke lijepe pridjele, zabavu, odmor i druge životne puteve. Oko 20. augusta Merkur pravi opoziciju sa Neptunom, pa budite oprezni ovih dana. Moguće su otrovanja hranom, blaga dezorijentacija, sumnjičavost i uvođenje zdravog života i zdrave ishrane. Sredinom mjeseca treba obratiti pažnju na sopstvene želje i potrebe, pa i da dobro čujete savjete od drugih ljudi. Od 20. augusta Mars ulazi u Blizance i ostaje do 25. marta, što nam može donijeti početak raznih akcija, pa i skretanja s pravog puta. Preporučuje se da se striktno držite svojih projekata i ciljeva i da vas ništa ne pokoleba. Pun mjesec je u Vodoliji 12. augusta u konjunkciji sa Saturnom, što može donijeti probleme u odnosima i nekim grupnim i timskim radovima, u prijateljstvu, zavisno opet od vašeg ličnog horoskopa. Venera ulazi 11. u Lava i pokreće vatrene znakove, udružena sa Jupiterom, planetom sreće, koji se nalazi u Ovnu gdje se pokreću velike strasti. Zatim Uran kreće retrogradno od 24.8. ove godine do 22.1. naredne godine, pa možete imati prilike da dobro razmislite i osmislite svoje želje i neke nove životne tokove koje možete pokrenuti tek u narednoj godini. Mlad mjesec je 27. augusta u Djevici, pa se možete baviti nekim novim detaljima i sitnicama, a s druge strane pojedinci mogu mijenjati svakodnevni život, nabaviti kućnog ljubimca i voditi računa o svom zdravlju i zdravoj ishrani. Merkur će ući u Vagu od 26.8. i tu biti do 29.10. gdje će biti retrogradan od 10.9. do 2.10. pa treba obratiti pažnju na sve šta on donosi. U nastavku poslušajte šta mogu očekivati pojedinačni znaci i podznaci od mjeseca augusta. Horoskop za mjesec august. Astrolog Željka Knežević. Ovan. Dragi ovnovi, pošto je do kraja augusta čak 5 retrogradnih planeta, to vam daje problem koji trebate riješiti, a tiče se i vašeg strpljenja što sada morate naučiti. Vrlo je povoljno vrijeme da usavršite neka znanja i da steknete nova znanja. Kreativnost i ispunjenje nekih ciljeva je moguće do posljednje sedmice mjeseca. Mars je u vašoj kući novca, pa je i novac vrlo povoljan da se zaradi, ali brzo i potroši. Pojedini ovnovi koji traže posao imaju više prilike da biraju. Emotivno su aktivne zabave, avanture i provodi, što ne donosi nešto konkretno i ozbiljno, pa uživajte u tome što vam pružaju planetarni aspekti. Zdravlje je mnogo bolje, pa neka tako i bude. Bik. Dragi bikovi, iako vi volite karijeru, uspjeh, sada možete biti u drugom planu jer se pokreće energija doma, porodice i ličnih emocija i zadovoljstva. Pojedinim bikovima uslijed tranzita Marsa i Urana, koji će krenuti retrogradno, može vratiti neku prošlost u vaš život. Kako se čak 5 planeta kreće retrogradno, onda bi vas one mogle vratiti u neke traumatične tokove koji kreću da se iscijeljuju i koji su ostavili veliki utjecaj na vas, pa se ne mogu tako za jedan mjesec istijeliti, već će to i potrajati. Mnogi stvari za koje mislite da su lake i da ih možete brzo uraditi, neće ići očekivanom brzinom, već dio po dio. Svakako se može vratiti prošlost u vaš život i vašu traumatiziranu dušu. Krenite i ne potiskujte unutar sebe, jer tako možete osloboditi svoju psihičku i fizičku bol koja je u vama. Mislite pozitivno da bi vam i život bio pozitivan.
Blizanci. Dragi blizanci, ako su zbog posla i obaveza neki vaši aspekti života ispaštali, sada je pravo vrijeme da nađete vremena za sebe i svoje bližnje. Kako je Neptun u vašem polju karijere i kreće se retrogradno, onda se ne vide neki veći pomaci u karijeri, što ne znači da vi ne možete ostvariti ličnu financijsku dobit. Pred vama su aktivna uživanja, kao što su učenje, pisanje, kraća putovanja, nova učenje i vještine u komunikaciji. Kako će Mars ući u vaš znak od 20. augusta i biti sve do 25. marta naredne godine, što vam može dati neke dobre, a neke i loše strane, zavisno od vašeg opet ličnog horoskopa. Emotivno kod pojedinih osoba može doći do ljubavnih nesporazuma i turbulencija, pa taj Mars može dati da vi poželite razlaz, što se nikako ne preporučuje. Budite strpljivi i pokušajte riješiti problem, dok vaš vladar Merkur ne krene retrogradno u septembru i napravi prekretnicu u vašem životu. Zdravlje je dobro, ipak pazite se povreda i u saobraćaju. Energija je na visokom nivou. Rak. Dragi rakovi, vama u ovom mjesecu mogu biti bitni karijera i financije koje su aktivne kroz cijeli mjesec. Karijere i poslovi mogu biti usporeni jer je Jupiter retrogradan u vašem polju karijere, pa ipak uspjeh ne izostaje. Kako je sve usporeno zbog 5 retrogradnih planeta, važno je da budete strpljivi i da usporite, jer vaš vladar mjesec nikada nije retrogradan, a ni sunce koje vam tranzitira kroz polje financija. Može se reći da će august biti dosta dobar mjesec za vas. Od sredine mjeseca financije se poboljšavaju uz pomoć prijatelja i porodice koji su uz vas i pružaju vam podršku. Posljednja sedmica mjeseca je povoljna za komunikaciju, kraća putovanja, pregovore, dogovore i druge trgovinske akcije. Emotivni život nije baš najbolji, pa je potrebno strpljenje i da ništa ne požurujete ili forsirate. Potrebno je da shvatite i upotrijebite kompromis, jer nikada niko nije uvijek u pravu. Zdravlje možete poboljšati sa masažom i fizičkim aktivnostima. Lav. Dragi lavovi, ovo je vaš najsjajniji mjesec koji vam još i Venera od sredine mjeseca uljepšava i daje ljepotu, sjaj, zanos, prefinjenost. Merkur do 4. ulazi u Djevicu i vaše polje financija, što vam može dati velike mogućnosti za zaradu. Vi predstavljate pravog predstavnika vašeg znaka i pucate na veliko sa puno samopouzdanja. Kako ima dosta retrogradnih planeta, malo se usporavaju tokovi, pa vam se preporučuje da i vi usporite. Velike mogućnosti se otvaraju kada Mars 20. pređe u Blizance, a Sunce 23. pređe u Djevicu i vaše drugo polje financija. Vama ide sve što god da pomislite. Emotivno moguće da bude turbulentno sve do zadnje sedmice u mjesecu, a onda se situacija okreće u harmoniju. Bitno je da se ne svađate oko sredine mjeseca, već istrajete i budete strpljivi i ne dozvolite da zvir progovori iz vas. Sve tajne se sada mogu obiti o glavu, pa i ne tajite. Zdravlje se popravlja i do kraja mjeseca je odlično. Djevica. Dragi djevice, kod vas su moguće promjene koje ste i očekivali na neki način. Vrlo bitno da imate komunikaciju sa drugima, ali ipak poštujte sebi i svoje potrebe, pa onda druge. Sada materijalno neće biti u prvom fokusu, već se mogu pokrenuti energije duhovnosti. Ako ste pretrpani poslom, zamolite kolege da vam pomognu da ne stradaju vaši živci. Mnogi djevice mogu krenuti putem kojim se rijeđe ide ili nisu nikada išli. Potrebno je da napravite ravnotežu između vaših želja i onoga što drugi očekuju od vas. Moguće je da pravite promjene u ovom mjesecu, jer poslije možda neće biti prilike ili bi vam bilo teško. Kako je Neptun u vašem polju partnerskih odnosa ide retrogradno, onda se malo distancirajte od partnera i porodice i usmjerite se na poslovne promjene. Pojedine djevice mogu imati problema sa partnerom, pa razmišljaju da naprave distancu i pauzu. Zdravlje je dosta dobro. Vaga.
Drage vage, kod vas je moguć poslovni napredak, pa ako se budete kolebali i razmišljali, ipak biste trebali prihvatiti obje ručke, što će se pokazati u oktobru da niste pogriješili. Dosta energije pokreće Venera od sredine mjeseca u lavu, pa vam ne bi trebalo faliti druženja sa prijateljima i ljubavi. Pojedine vage mogu sredinom mjeseca imati veliki priliv financija, što vam sada i nije toliko važno kao što je ugled. Kada su emocije u pitanju, ako ste slobodni, moguće je upoznavanje sa osobom iz inostranstva ili neko koji je visoko obrazovan i na položaju. Pojedine osobe mogu imati neke tajne ljubavi početkom mjeseca ili neku čak aferu. Kada Mars bude od 20. u Blizancima pa sve do 25. marta naredne godine, značajna duhovna uklapanja su više ispoljena od fizičke i seksualne želje. Kada je zdravlje u pitanju, vrlo su bitne pozitivne misli i izbjegavanje stresa. Škorpija. Dragi Škorpije, kod vas je energija mjeseca poprilično usmjerena na partnerske odnose i zdravlje, pa bi bilo dobro da se krećete u prirodi i ako imate problema sa kilogramima, to biste mogli riješiti od 20. jer Mars prelazi u Blizance. Posao je aktivan i Venera se sredinom mjeseca pridružuje karijeri, pa budite oprezni sa kim poslujete i da li flertujete na poslu. Ako ulazite u vezu, budite vrlo oprezni i sve dobro preispitajte. Mnogi Škorpije imaju šanse za ljubav i vezu, ali budite oprezni ako ste povezani poslovno ili ste kolege jer može doći do problema. Ako ste fokusirani na karijeru, tu vam mogu doći veliki i neočekivani uspjesi. Izbjegavajte kašnjenja i sve završavajte na vrijeme, po dogovoru. Ne zapostavljajte drage ljude ni voljenu osobu. Posvetite se sebi i svom zdravlju. Strijelac. Dragi strijelčevi, kod vas su aspekti takvi da je karijera povezana sa ljubavlju, pa su mogući flertovi sa osobom koja je vaš nadređeni ili je na višem nivou od vas. Iz svega može da proizađe avantura i ništa ozbiljno. Kako su 5 planeta retrogradne, Saturn, vaš vladar financija, ne daje vam priliku za financijski napredak, već naprotiv, može doći do zastoja i kašnjenja. Postoji mogućnost da ako vam neko duguje novac da vam ga ne vrati, jer nema, a ni kredit se ne preporučuje. Kako će Mars boraviti u vašem 7. polju sve do 25. marta naredne godine, onda se mogu pojavljivati razne šanse za poslovne i ljubavne veze. Postoji mogućnost da budete u nekim većim poslovnim okupljanjima. Kraj mjeseca vi postajete romantični, što nije u vašoj prirodi. Kada je zdravlje u pitanju, potreban je oprez i da vodite računa u ishrani i da se više opustite. Jarac. Dragi jarčevi, kod vas je toliko sve dobro u poslu da trebate voditi računa da ne zapostavite svoju porodicu, drage ljude i voljenu osobu. Vaše vještine dolaze do izražaja i sasvim sigurno vam predstoji napredak u karijeri. Kako Mars ostaje sve do 25. marta naredne godine u vašem 6. polju zdravlja, posla i svakodnevnog života, potrebno je da se fizički aktivirate i poboljšate kondiciju. Kod pojedinih jarčeva se mogu pojaviti kardiovaskularni problemi i probavne smetnje. Emotivno mogu se javiti samo fizičke i seksualne potrebe, a da emocije izostanu, pa to dvoje treba da razlučite jer ljubav je ljubav, a seks je seks, a emocije su sasvim nešto drugo. Više pažnje posvetite zdravlju i osobama kojima nedostajete. Vodolija. Dragi Vodolije, kod vas je karijera dosta aktivna, pa biste trebali obratiti pažnju jer se neko krenuo da spletkari protiv vas. Svakako da trebate izbjeći svaki vid svađe već početkom mjeseca. Postoji šansa da ako sa nekim niste pričali da se izmirite. Čak 5 planeta se kreće retrogradno, pa se ne trebate zalijetati, već pomalo zastanite. Financijska situacija nije baš najbolja, jer novac može kasniti uslijed retrogradnih planeta. Emotivno kod zauzetih može doći do manjih trzavica, dok slobodni mogu imati dosta interesantno poznanstvo, pa budite oprezni i ne zaliječite se odmah u vezu ili brak. Kako će Mars od 20. augusta ove godine pa sve do 25. marta naredne godine tranzitirati kroz vaše 5. polje, onda možete imati problema sa mladima, sportom, djecom, u ljubavi i drugim aspektima života. Za zdravlje je potrebno više pažnje, izbjegavajte stresne situacije.
Ribe, drage ribe, vama može krenuti karijera uz nekog člana porodice, mada vam ona neće biti u prvom planu. Ako vam je bliska osoba povezana sa poslom, bilo bi najbolje da isključite emocije i da se ostavi samo poslovnost i financije. Zauzete ribe imaju osjećaj da su se udaljile od svog partnera, pa je potrebno da se zbližite i ponovo uspostavite balans sa vašim emocijama i mentalnim sklopom. Nikako ne smijete dopustiti da mislite negativno u ovom mjesecu. Slobodne ribe mogu osjetiti simpatiju sa osobom sa kojom je povezana poslovno ili preko posla. Komunikacija se poboljšava kako emotivno, tako i sa kolegama na poslu. Zdravlje nije loše, ali ipak pronađite vrijeme za sebe da se opustite. Sretno svima u svemu, astrolog Željka Knežević. Ukoliko želite vaš lični horoskop, ljubavni, poslovni, uporedni, financijski, pozovite i naručite astrolog Željka Knežević. 3. dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.